করতে হবে নইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে অতিশত এডিসিআর বেস কনসেপ্ট নইলে বিক্ষোভ চলছে চলবে নইলে বিক্ষোভ চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে বিক্ষোভ চলছে চলবে তিনি নাও রাজ্য সরকার খন্ডের দায়িত্ব খেলাবে জলে জলে ফাইলাইছে এডিসিআর ও তাড়াতাড়ি প্রেস কাউন্সিল কোর্ট মাক ফাইনো এডিসিআর ও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এডিসিআর ও প্রেস কাউন্সিল কোর্ট মাক ফাইনো রাজ্য সরকার খন্ড কাই খানা দে এডিসিআর ও তাড়াতাড়ি প্রেস কাউন্সিল কোর্ট মাক ফাইনো এডিসিআর ও তাড়াতাড়ি প্রেস কাউন্সিল কোর্ট মাক ফাইনো অতিশতের সিনওয়ে পরনো পুজবে খাইগে চিনা আন্দোলন কতর চলি নাই দিলি পরনো সিনওয়ে পুজবে খাইগে গেতি পরনো খাইনা আন্দোলন কতর চলি নাই নইলে বিক্ষোভ চলবে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে বড় দফা আই রক্ত বিপ্রাসানি হজলাই বড় দফানি হজলাই বড় দফানি হজলাই মাক খাইলে তাড়াতাড়ি খাইলে প্রেস কাউন্সিল কোর্ট মাক খাইলে তাড়াতাড়ি খাইলে এডিসিআর ও প্রেস কাউন্সিল কোর্ট মাক খাইলে তাড়াতাড়ি প্রেস কাউন্সিল কোর্ট ডিক্লারি আকে চিন আন্দোলন চলি নাই বেলায় আমরা যত মিডিয়া রকম তিনি চিনি টিপ্রামথাবাই সাকলাইজাক যত চিনি টিপ্রামথানি ব্লক লেভেল বা ব্লক ওয়াইজ जों मसाल मिছিল তিনি খাইনান বগে চিনি পার্টি ন ডিক্লারেশন জাকা একচুয়ালি নক যতন শিও তিনি যে 9 অগস্ট ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে যে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে মানে তামবা চিনি ইন্ডিজিনাস সকনি রাইট যে নানি বগৈ যে তিনি চিনি যত কিছু প্রিজার্ভ খাইনানি বগৈ চিনি যত কিছু মান থাই সক তাই চিনি হুকুমন নারান বগৈ তিনি যে ইউএনও যে ডিক্লারেশন জাকা ফিয়াবা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি जों नायनो थांगांखाय जे orni indigenous son of the soil जे जों UNO 42 जे points जे अधिकारनि बगे नानि बगे साजाक्का अमनि जों साना थांगांखौ अर्धेक फनो तिनि जों चिनि जे एस ए indigenous हिसाबै जों कुनो राज्य जायगा आमनि बगे तिनि एक नम्बर पॉइंट चिनो स्पेसिफिक जाक दङ जेटा विलेज कमिटी इलेक्शन तासिङो आनि सिगां साइ थांका जे 2021 जे विलेज कमिटी इलेक्शन अंगना दंमानि तिनि सा जरा इलेक्शन खाइजागिया तारमाने डेमोक्रेसी कुनो गरि खानि मानुसन हाइसे जे जागाव तिनि बाय इलेक्शन नङि दङ जे जागाव तिनि निनि पुर निगम इलेक्शन नङि दङ अ जागा टिप्रा माने टिप्रा सारनि एरिया नि जे टिटिआइडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन नङै ताबसा जरा खाइजागिया जों ममनो टोटल कन्डेम खयो इमिडिएटली अमो दाकि दाकि मा खाइनाय एबं अबो जों ताबो साइ कोड केस खाइमान यागो जदि याको सुप्रीम कोर्ट थाने बगे अलरेडी जोंनि बुबाग्रा साकाय लिखा जों आमने बगे जों डिमान्ड खयो तिनि सिंगल पॉइंट डिमान्ड अबनो दाकि दाकि विलेज कमिटी इलेक्शन मा खाइनाय राज्य सरकार हायके चिन आन्दोलन ते कतरनाय एबं अबो जों बासा बासा के न हिमानो गभर्नमेन्ट दङ हे बकसको साइमानो बाचिनि जों आगेबो स्टिल आगेबो सावो जों ताबो सावो इलेक्शन मा खाइनाय इलेक्शन चिनि बगे बले दरकार कारण डेमोक्रेसी गणतन्त्र तमनि बगे इलेक्शन मा खाइनाय नांगौ मसाला चिनि ऑनरेबल एमएलए
tamni sing joto jagon andolon khaimang sing election ma khainai tamni andolon khaimang sing chikon chikon NIT issue hunto medical partner hunto school partner hunto kurkuta hunto joto andolon khaimano tar mane chung wan sugui mano je tini haidino 9 August je world indigenous celebration chung khai tongmani je UN je declare khaijak mani mo সম্পূর্ণ ভাবে চিনি থানি কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইজা গিয়া এবং চিং অধিকার থেকে বঞ্চিত খাইজা গিয়া তমো তিনি টিটিআরডি রাং রহর জায়গা তিনি টিটিআরডি হাবং চিনি অধিক ক্ষমতা রহর জায়গা মানে সম্পূর্ণভাবে চনো তিনি ডিপ্রাইভ খাই দङ প্যারালাল গভর্নমেন্ট দङ তিনি হাইকেন চক্রান্ত খাই দङ जों তিনি কন্ডেম খাইনো जों তিনি খুমুলুং দুগমালি হাতিনি জমিন जों মশাল মেশিন রিলি খাই দङ এবং সারা ত্রিপুরা যত জায়গা খাইজা গই দङ তাবো চিন থানি অলরেডি সাকুয়া রাজাক দङ আনবাইনে जों কমন চিন ডিমান্ড যে ডাকি ডাকি বিশ্লেষণ মা খাইনাই হামবাই जों तिनी आरो हमजां रेली खालायना थाङै दङ हमजां रेली खालायना थांमानि हिंगा कायसानो तिनी डिमान्ड अबंखा विलेज कमिटी निर्वाचन माखायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन 21 अंगना दङ ताक जरा विलेज कमिटी निर्वाचन खालाया ठीक न जों गभर्नमेन्ट बाय दंखानो गभर्नमेन्ट नो जों तिनी तिप्रासारनि तमुं नबो हायिं दंखा तिनी तिप्रासारनि कपाल नबो हायिं दंखा कोनो একটা মানথাইনো আন্দোলন ফায়াসা পর্যন্ত মানলিয়া তুইনবো আন্দোলন মাখায়ো লামানবো আন্দোলন মাখায়ো ফিয়াবা जों ওয়ান সুবিনাय খাঙ্গাই যে বিধানসভাও যে কোনো বরক থই থাকা বা আরো উপনির্বাচন উন্নানি ইনখা যে কোনো বরক রিজেগনেশন লিখা আরো উপনির্বাচন উনি তংখা কিন্তু আবনো হংগাং দতি নো উপনির্বাচন খালাই দিরিও আর চিনি এডিসিও দুইটা সিট যেমন বরমগনাং অনিমেষ দেববর্মা বরমগনাং চিত্তরঞ্জন দেববর্মা বরক এডিসি হাপাঙ্গ তঙ্গইনাই বিধানসভা বুথ বসাওই তাক বিধানসভানি এমএলএ এখানে মন্ত্রী উমানি পরেব তাকসুক জরে আরো উপনির্বাচন খালাই জায়গা অবংখা চিনিতি প্রাসারং কপাল যদি অব ওয়ানজি বসংনি ইংগি তংখাঙ্গাই দতিনো উপনির্বাচন খালাই জাখামো এখাবা যদি আরো হাপাংনি এডিসিও ক্ষমতা হাঙ্গাই রাজ্য সরকারনি হাপাংনি ক্ষমতা হাঙ্গাই বিজেপি বুমন খুচিনো বিজেপি নি যদি এডিসিও ক্ষমতা হাঙ্গাই বিজেপি নি সিট হাঙ্গাই বরক দতিনো অবর উপনির্বাচন খালাই রেখামু চিনি যে আঞ্চলিক দলনি অমহাই মানি বাগিনো আঞ্চলিক দল নিনো বরক অমহাইকে দতি উপনির্বাচন খালাইয়া চিনি যে আঞ্চলিক দল ন অরণ খিকলাই মানি কলাইও চিনি ত্রিপ্রাসারক जों যতনো বুজিনানি দরকার যে চিনি যে ডিমান্ড ন जों মানথাই সকতাই ন আন্দোলন খাইছে মানুগাঙ্গাই আন্দোলন জাপি কেলাই দিহিনি নকক সানানি মুসঙ্গ তিনি খুমুলঙ্গ সিমিয়া অব हमजों रेली सारा त्रिपुरा राज्यों न चिनी त्रिपुरा मथानी एखे ब्लक डिस्ट्रिक्ट खालायनाय जत जागानो हमजों मिছিল तिनि खालाय जाकनाय हायं गनाङै जे वर्ल्ड इंडिजिनियास सावै जे तिनि जों बहायना हायं गनांहाय तिनि त्रिपुरा हास्टो चिनि एडिसि हापांनै तै जों तिनि वर्ल्ड इंडिजिनियास पालाय दङ अ वर्ल्ड इंडिजिनियास पालायमोन बिसिं तैना तिनि हाय जों तिनि आरो मेइन खायते वान थुलायका चिनि बोमागरानि नेतृत्व बिनि वान सुंगामाय जे तिनि ने मसन रेली खायबान हेंकाय चिनि ताबुकसाक जरा विलेज कमिटी निर्वाचन प्राय 18 मास थांगा 18 मास जरा ताखुनो कोनो निर्वाचन खालायदिया अमने बागैना जों विलेज कमिटी निर्वाचन जेसेखमन मा खालायनाय अमने बागै अनेक बार केस माने बरोबर राज्य सरकार हमनो खालाया दङ बने बने बुमागा तिनि ताइसा हाई कोर्ट केस रय चिनो विलेज कमिटी निर्वाचन खालायनाय दङ बने बने चिनि डिमान्ड जों जे जारो तिनि त्रिपुरासार ओ वर्ल्ड इंडिजिनियास हायके चिनि ओ इंडिजिनियास बिसोर जों डिमान्ड दङ चिनि अधिकार चिनि मान थाय जों तिनि ता अबनो डिमान्ड खायनो जों माने हालाय अबन बगन चिनि बाय विलेज कमिटी इलेक्शन जेसेखमन मा खायनाय अबनो जों तिनि प्रत्येक आम चाहिए जों तिनि मुसुम रेली खालाय दङ हामबाय